soko ya hapa Kubandiboli kwa hapa tuko kwanza salama toka fuyo ilianguka, tunakula kumbia, tunakuwa kwanza salama, hatuyapata tena fuyo ingine yenye inakuwa kutusumbua. Iko deja miaka ngapi? Deja mwaka 2 isa kwenda 2 na kitu ishaenda, tuko na ujisha tu, hatuna fuyo kwanza ya sikilite sana ya kusema fuyo natoka huku na kuanguka, hatuko kwanza na hiyo. Ndia hii kwanza tuko piso mwana sikilite mzuri sana, hatuyapata maiti na kwenda pembeni, hatuyapata kitu mbaya yenye natokea, tuko nachungana na barimetu mzuri. Hiyo soko mchafu iko baada ya kufabia iko, nasikia hii tunatafuta mambo ya sikilite ya kwanza, hatutafute mchafu. Hata kuwa mchafu na sikilite haiko, iko bule. D'abord sikilite, kama muko tuko bien na ile yote italimiwa itakuwa propre. Ndio. Alors sasa unasema ke sasa muko mzuri, watu biko natoka kusoko ile biko nafika tangia wapi? Soko watu wanatoka Komanda, malaki watu wanatoka place zote, angle ya Mungamba, angle ya Komanda, malaki circulation 4 kote ya Mungamba ya Komanda yote nafika hapa. Sababu hapa ndio base. Chakula yote kama unaona kila kitu yote iko Vukutu ndio nasukuma kila kitu yote. Mtu hawezi kosa soko hapa. Hapa ikaribika na neno yote inaharibika. Ndio hapa iko kalme. Sasa message kani unaweza kuwa naye kuungambwa wakubwa ya nchi au ya province, mambo ya kupermettre ile securite yenye iko deja hapa au nini autorite yenye banaingiza deja hapa iweze kudumu? Securite yenye mimi naweza omba fasi yenye inaingiza franga mingi yafaa ijengewe mzuri, soko ikuwe ya kanuni inaonekana, na ndio itaita batu mingi gisi batu vile nakuya. Lakini soko ingali mambo hakuna mwenye analeta kadao kusaidia soko ijengewe bien. Ndio manake mnapenda ba kujenga maangare ndani ya soko. Soko ikuwe proper, soko ikuwe ijengewe kabisa ionekane soko, sababu yeye ndio nachunga bajenge je. Banajenga kasi banajenga ka cloth nini block brick banajenga ka soko nyingine. Sio banajenga Komanda banajenga namna gani? Si soko namna sawa ndio kujenga soko ndio inakuwa proper na ndio inaonekana soko, lakini ingali jina ya soko iko naingiza vitu mingi, lakini mambo ya majengo haiko. Na watu banalipa tax. Watu wanalipa tax. Ndio. Wanalipa tax mingi. Okay. Watu wanalipa tax ndio. Okay, merci. Okay. Jina njo. Jina yangu Kumsululu Abembi Jordan. Très bien. Ya marché kani? Marché wales nini ya Vukutu, marché Vukutu. Jina marché. Jina marché. Poituri tu. Marché Poituri. Okay, merci. Okay. Kwa saba siku ya kwanza, sawa siku ya 2 ya 3. Ndio sisi tunasema kaka kile unaona baba watu wanatoka village. Wanatoka village mbali sasa wanazungaliza hapo. Kama kinyizi zinatoka Uganda mtembeni na kuaga siku ya kwanza. Siku ya kwanza gari la mosi natoka Uganda. Wanauza siku ya kwanza. Siku ya pili tunaipeleka kunini kulenga hapo. Siku ya tatu njina nafika hapo. Sasa siku ya wanakuja siku ya tatu wanaenda kula mbapo siku ya tatu. Siku ya 4 wanaenda Kamara. Siku ya 5 wanaweka pale kwetu, ndio tunakia kwa siku ya 5. Ndio. Ile ndio tunakuwa. Sasa nini securite ya mwingine iko namna kana wakati mko nafanya mambo mkuna, mtu unasema siku fulani mnaenda fazi fulani kunjia wakati mnatembeaka. Mko unatembea namna gani? Kutoka kule Kibara. Ndio. Mpaka mnafika kusoko na mamuzigo yenu yote. Mko natembea mzuri yake. Tunatembea mzuri sababu wengi tunatoka kule mtongari haitokake kuna nini. Kunye tunataka kamata samaki. Ndio. Mtongari haifikake kule. Mamoto ndio nyingine kuyaka inapisa samaki kulenga hapo. Na lenga hapo ndio samaki inafika hapo. Huyu na ingine inafikia Komanda na ingine hapa na ingine Mungamba. Kila mtu analetea mtu wake anasema mie huyu ananiletea saa zigoro B. Anakushikisia pale. Kama zigoro 3 anakushikisia pale. Sasa Komanda jina fika mingi mazigoro baraseleta wengine tunakiwa wote ni Komanda analetaka tena kesho tena banaenda mpaka Mungamba. Okay. Sasa hapa soko iko naendelea namna gani wakati hizi nyingi uko pale? Iko naendelea namna gani? Kwa sababu
sababu banini bandande viko msoko basi ingine bandande habibu wale bandande tu wenyewe wanalitaka soko wanaleta movement utabika kwenye soko hatuna fika mgamba hautaona watu sawa na bana baba amanda zaona watu tatu hakuna watu hapa soko. Faites quel travail? Ce sont bien sûr d'acheter les cacao et on fait aussi donc les produits agricoles. Quel type de produits agricoles aussi? Bon, spécialement les cacao. Les cacao. D'où ça provient? Bon, ça provient ici dans des pousses ici, donc on cultive ici. Ok. Et là, il y a les cultivateurs qui cultivent. Après avoir cultivé, nous allons là pour aller récupérer. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de transport pour faire les cacao ici. Mais il y a combien d'argent pour récupérer ça? Bon, ça dépend des kilomètres. Ça dépend des kilomètres là où on va partir, là où on va aller récupérer. Est-ce qu'il y a la sécurité là où vous partez prendre? Bon, il y a des parties là où bon, on arrive là, bon, sécurité bien quand même et bien là. Et là on va arriver là où donc ça ne va pas. Il y a des parties, donc il y a des endroits où il y a la sécurité. Et les endroits où il n'y a pas la sécurité. Il y a les endroits où il y a, par exemple, où il n'y a pas la sécurité et où il y a la sécurité, par exemple. Bon, par exemple, comme Lolwa, Bamande, là il y a la sécurité. Route Mampasa, parce qu'ici on travaille route Mampasa et cette route-là d'aller à Mkassila, là où les Chinois travaillent même, traversent pour aller là dans les carrières. Et quelles sont les difficultés que vous traversez lorsque vous partez acheter les cacao là-bas? Bon, il y a d'abord les soldats qui nous tracassent souvent. Quels soldats? Il y a des soldats de la FARDC. Oui. Ils sont à la barrière, donc quand on passe avec des colis, on demande de payer pour ça, donc de telles choses. Et on paye aussi la chefferie pour venir avec les matières là. La chefferie, vous payez combien? Bon, il n'y a pas de taxes, donc si on dit par exemple 2000 francs, 1000 francs, donc il n'y a pas les prix fixes. Donc ça, les prix les 1000 francs, les 500 francs qu'ils demandent là, est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez transporté tous les sacs ou bien c'est comment? Bon, là c'est question de... Donc si vous arrivez là, souvent si on te connaît, tu peux passer, tu vas payer, tu ne vas pas payer beaucoup. Mais si on ne te connaît pas, si tu es visiteur, donc... Alors, explique-nous un peu. On dit que chaque fois les ADF attaquent toujours les lieux où il y a les cacao. Comment ça se passe ici? Vous êtes sur le terrain, vous connaissez l'histoire. Expliquez-nous un peu. Bon, non, les ADF ne sont pas là où il y a les cacao. Parce que là où il y a les cacao, les gens sont là. Les gens sont là en train de cultiver les cacao, en train de récolter. Mais là, bon, c'est un peu d'endroit là où les ADF sont. C'est un peu ce que je peux dire. Donc dans notre côté ici, quand même la sécurité est bien assurée. Parce qu'ici on travaille, bon, on n'a pas de difficultés. Il y a des parties là où j'ai cité Lolwa, Bamande, c'est là où il y a des difficultés. À part ça, vous avez d'autres choses à dire peut-être? Non. Par rapport aux questions de la paix, la sécurité timidienne? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quel message tu peux lancer à l'endroit des autorités? Ce qu'on peut dire est que de renforcer toujours la sécurité. L'effectif des militaires ou comment? Oh, même pas effectif des militaires. Parce qu'ici, ça vous ne mentir, ici on a peur des militaires d'abord. On a peur des militaires, on ne travaille pas avec eux parce que ce que je dis, on a peur des militaires. Parce que vous tracassent? Bon, parce que si je me souviens, c'était en 8e mois, 7e mois, ici dans notre route Mkassila. Donc là, les ADF, on demande si ce sont les ADF, si c'est quel type de groupes qui sont là, même, ils sont là même jusqu'à maintenant. Ils passent, on les voit, bon, ils ne tracassent pas. On demande si c'est les militaires, si c'est les ADF, si c'est M23, si c'est quoi. Il y a... Bon, les gens travaillent avec lui, ils sont là,
Il peut arriver là, il y a l'alimentation, la boutique pour venir acheter des choses. Avez-vous donné ces rapports aux autorités locales, chefs coutumiers, et ainsi de suite? Ils connaissent, non? Ils savent. Ils savent. Peut-être Edmond, si vous avez à Swahili, si vous pouvez parler même en Swahili, ça peut aller? Bon, pas grave. Ok. Kufatana na sécurité ya mwingine, muko naishi hapa iko deja miaka kama moja, depuis ADF kama miaka tatu kama mbili. Depuis ADF ilipita na hapa, muko naishi na mwaka. Bon, depuis ADF ilipita hapa, tunaishi na barimere tu. Mungu sema tena bana atake mile pale hapa kwanza hapa tunasumbuka kasi. Mais unaishi mzuri. Tout bien. Hakuna ile kiwashawasha pembeni kwenye mnakala. Tout bien tu. Sasa sijue kama unaweza kuwa na neno kani kwa wakubwa wa kuleta ile salama iweze kudumu ndani ya mwingine kwenye mnakala. Bon, wakubwa tu wanaweza tusaidia kuiko premièrement nous population tunakuwa na collaboration na wale wa soda maana hata ni ute soda kule mu mashamba iko napiga na fapa tu nisistuki basi nisiogope kumuona. Donc il faut nous prendre en collaboration parce que même maintenant nikienda mshamba na kutana tu hivi msare wa soda mshamba roho mtastuka. Donc tunaomba tu faut tunakuwa na assurance que vale ni sécurité ile tu. Donc inaomba mkwe donc bao banjaka kubasinyaler ba population ke banaweza kuwa ku zone fulani bana wa zone fulani ndio. Ndio vile. Mbali na ile hakuna kitu. Hapana. Fete inapita namna gani? Ulipita bien. Bien kabisa. Mouvement ilikuwa bien. Ngine iliana watu. Ndio. Sasa ile kakao wakati mnafunga inaenda wapi? Bo, kakao inaenda souvent hapa inaenda Uganda. Uganda gari ndio inabeba ule gari na sasa itatu pakiza magari sikaenda. Sasa kimwa ngapi? Prix ya kuinunua. Tunanunua par rapport na makilo. Kilo mangapi mwa hiyo gari? Kilo $5. $5. Sasa wakati mnaleta hii inaenda Uganda itakuwa ngapi? Bon, sasa inakuwa kitu muli coopérer na mpatana Uganda. Na pale wakati Baganda banakuja huku, wakati tunapofuatilia kule. Na pale wakati nini yeye anakuja hapa ile wakati ile basi mwaga nini kudiskite juu hapo mnaweza kudiskite inaweza wangapi? Bo, juu hii mnauza na $5. Hapa huko kwanya kusema kweli hakuna prix hii siku hakuna prix iko fix. Juu nini? Ba mandazo mabanke, mkichukua shafranga mabanke. Franga haziko. Juu hii siku problem ya mingi par rapport na franga. Sasa tunakuwa obligé kushukisha bei tuweze kuequilibrer. Sawa. Juu ile na Uganda tu ndio kwa faa. Merci. Okay. Mais hapa Bunya, Ituri hakuna nafasi yenyewe unaweza kuujiza mbali na Uganda. Tangia hapa iko tu yende tu Uganda bila tuenda kwa Uganda bo. En fait iko coopération. Mnaweza kufunga tena hapa mizigo hivi. Mimi napata tu mtu mwingine hata mvoisin wangu peut-être anapata flash ya kope. Anakamata tu mizigo wangu na mtilia tu. Merci. Sauti huko kupo Ituri. Ituri ku village kali Bandiboli. Ndio. Sasa nini utambie hapo kuna unafanya kazi gani? Ya commerce. Ni hapa kuna fanya kazi ya commerce. Commerce gani? Hizi mnaona tu ile bali free alimentation. Okay. Utambie kwanza mko nakala namna gani hapa kisha ADF iliweza kufanya mashambulio hapa, siwe kama actuellement Mungu nakala namna kana hapa. Tuambie kwa kidogo kwanza ufupi. Kwa habari shambulio hapa miaka kama 2022 tuko kwa na usalama sasa kidogo tu.
Banani ndio wanakuachia nyie usalama. Bakubwa Kani. Bakubwa hapana nguvu ya kwenda lesa sasa renseignement yote. FARDC kuna basora hapa. Hiyo Basora gani? Sijui sina basora, mais basora tuko hapa comme groupe. Mais ba FARDC iko. FARDC iko. OK. Alors sasa sécurité ni vraiment iko rassuré hapa. Sécurité ni bien. Sécurité kwa bien. Na sana enye ingali sawa, malalamiko inaweza kuwa nini? Malalamiko ni tuko nayo hapa sio kwenda kupori. Kwa tu sababu mtu konaenda kupori before ulipe. Basoda washatia barriere kuingia kupori. Ndio kuingia before unalipa. Sasa mko na kadizi hapo kutoka kupori before kalipia. Kakaonjo usiseme. Ile tu montane nyama atakupatia wewe kutoka kupori unaleta kusoma. Montagne jangapi? Montagne biko na lomba kule iko. Nataka 5,000 kupanda. Unajua hata kama unabeba 3 kilo tu watasema lipa hata 1000 francs. Kama mtu ailete yao hawezi pita. Na ile iko basoraji biko unafanya. Iko FARDC yenyewe biko tu kumbele mabariere. Sasa apare mbali na ile pale commerce iko naendelea namna gani hapa? Commerce kwa tuko je. Watu biko naonekana. Kidogo kidogo tu. Biko natoa tangia mafasi gani hapa? Watu biko natoa fasi barikijaga wanakuya mapori baje wanaenda mpori bo. Na baya hapa vile ukija kusoko hapa siku ya 5 kutoka mbalimbali. Alors mambo banani ndio sana benye banafika kusumbua security ya mwingine hapa banani sana kabisa. Hapo tunajua ADF tunafika sumbua tu. Tunajua ADF. Alors kufuatana ile pale kizi unasema mbili tu baada ya kunafika kusumbua, siwe kama malalamiko yenu inaweza kuwa nini karibu hapa militaire FARDC na wakubwa wao. Bafe juu sana ile fujo iishe tokana na usalama. Mambo ile keisha kabisa ile fujo tunakuwa saa mbele tutakuwa tutaishi pia. Mambo na chakula kishakapanda watu hagarimake kutokwenda kupori. Hakuna kitu kingine kusema. Ila tu la nyama napeleka tu tumie. Mwambie tu bakubwa mfeju sana ile fujo iishe tu. Fete napita jioni. Ile ukimya tu ukisi tulifete hatukusikia mlio ya sauti tunasema ya bunduki tunasema imepita. Merci.